وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. musidɓe julɓe tedduɓe mi tadere de bonere fm mo sayi ɗo no yettade men Conakry kindiya pita ha hewta koyen hare ɓurte ɓattagol heɗitorgo monkoy. hande hiɗen tolni ɗo karama koɓe meɗen kañum ko Cheikh Alassane Mohamed Diallo, ko ɓe imam SOS ñeɓuɓe e gomboya. haray hande o émission men spécial ramadan ɓe makanen en ɗo toɓɓe himmude kañum ko fi dokkal e nder ndu lewru suumayi. haray en fewta e karama koɓɓen makanen ɓe. assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh wa magfiratu. nam karama koen haray kon marɗon ko wattonge sokeje musidɓe juɗɓe ɓen ka lewru suumayi ɗo. bismillah rahmani rahim. inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، إخوة الكرام، أحييكم بتحياتكم في الجنة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. haray ɓaawo yettude Allah haanaɗo yettede ɗi nemaji ɗi o nemini en, nema jeyede neɗɗanke, nema jeyede mofte Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, donide nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ko hojo meɗen, patronjo meɗen, maɓaniɗo en, ɓanginani en kala ko en andano, tentini fi ndu lewru mawndu, ndu lewru teddundu, lewru hafaral, lewru ko tawata ko rinɗinaydu e yiite jahannam, lewru yurmodiral, lewru foolotiro e nder gollugol golleji moƴƴi, lewru hafaranaydi bakkatuji ko feeñi ko suuɗi. en torki allahu subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗange ɓe yimɓe ɓe Allah rinɗini hafarani bakkatuji ɗin. hare ko wannon hande inchallah hara yiɗen yewtude ɗo yewtere fii ko yowiti ndu lewru men teddu ndu ordonnance goondu lewru ndu woni e relɗinde e muɗum ko wiyete kon dokkal. arabo wi alkaramu wal ata'u fi ramadan, beteyagal e okkugol e ndu lewru sumaya. sabu mawnugol lewru ndun ndu ekkintina yimɓe ɓen piiji buri. waɗi lewru ndun sen yiltiteke aya on ɓaawo ka Allah wi ɗon mi farli e moɗon wonon gomɗinɓe ɓen, wanno mi farliri e ɓen yimɓe aranɓe moɗon non ɗen korkaken. o yi fiyon ɗum won fiyo hulu Allah jaga arali fi hay fuu sina hulugol Allah. waɗi dewe ɗen fop e mayru tawi ko dewe kulol Allah. ndu lewru noon ko lewru dokkal, lewru okkugol, lewru funsugol ɓeru taaqa muɗum, saakita ko wiyete moƴƴireji, ko lewru ko wiyete jokkodira enɗan, ko lewru wiyete ɗo fi fawtodirgol mo kala fawto mo waawi, ko lewru tawayno yurmede Allah nden no mutti e nder ɓerndeji ɗin. tawa ɓerndeji gomɗinɓe ɓen no heewi ko wiyete yurmede ndu lewru. koye ndu lewru e tatawa juuɗe
yimɓe gomɗinɓe ɓen no fontani toujours waɗugol moƴƴereji ɗin. Sabu honɗum sabu kolol Allah heɓi ngolngol. Ko waɗi piyani en misal nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ko ɓuri mawnude e misa telen makka okkugol e ndu lewru barkinandu ɗo ha tawi sifanike en Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu o wi nelaɗo ɓe laatinoke ko ɓe okkaynoɓe kono ko ɓe ɓurayno okkude ko e lewru suumaye tuma nde ɓe yiiduno e Jibrilu alayhi salam. Jaka ɗo holli en si Allah nemini goɗɗo heɓugol nema diina tintini nema Qur'an yo onti kadi moƴƴo e jihar ɓen. Nelaɗo ko tuma Jibrilu adi janniɓe Qur'an sabu weltorgol nema on ko ɗon kadi ɓurayno okkude. Ko ɗum waɗi kanko Abdullah ibn Abbas o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yiidayno e Jibril e nder jemmaji suumayeɗin Jibrilu jannama Qur'an. O wi noon nelaɗo kadi ko ɓurayno okkude ko e suumaye nelaɗo no okkayno ɓuri hendu haccitaɗo. Andi hendu si tawi accitama no ifude ala suɓude ko wiyete julɗo ma kefeero, ala suɓude ko wiyete danejo ma ɓalejo, ndu yifay wonɗo o ndu nafay wonɗo o. ɗum ɗo yo ni en misal ka jogi toɗe enen faalaɓe ñimbude nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam andugol ko ha honto hanuɗen ñimbugol mo e ko honno ñembinten mo e jikkuji ɗin fopp wona sengo woto tum. Hadis fottaɗo sellugol muɗum hakkunde imam Bukhari e imam Muslim. hay sen yiltitike enen julɓe men fewndoyde haton jini ɗaɓɓitugol ngal peewal nelaɗo ngal o accani en o jikku nelaɗo mo accani en e saayiɓe tentini e ndu lewru barkinandu hirtinaɗu ɗo tawayno koye ndu ɗo ɓe ɓurayno okkude jikkuji maɓɓe moƴƴuɗe ɗin fof fayda. tawi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓeɗo hiɓe sifori noneji dokke ɗen fof. hiɓe sifori dokkal okkugol gandal, hiɓe sifori dokkal okkugol jawdi, hiɓe sifori dokkal yarlagol wonkin mum fi Allah, hiɓe sifori kadi dokkal ɓurnugol wonkinji jamaon e hoore maɓɓe. hari hay ka defte siira wonde ñande go Madina dilli sahabaɓe ƴettoyi jogoranje maɓɓe ɗen yawgol ndaara ko honɗum waɗi tawi nelaɗo ka hewtiɗo toon ɗe wi yilte fuu suwaɗa hakke ko ɓe hokkayno hay wonki maɓɓe kin ɓe okkayno fiyo jama wuuro ɓawto maɓɓe. ko ɗum waɗi ɗinoneji dokke ɗo Anas bun Malik radiallahu anhu o landama fi nelaɗo o sifi o wi nelaɗo ha hande landaka fi goɗɗum sinaɓe okkay kala ko ɓe tora ha ari wonde nelaɗo si tawno tayya on arano e sintiri gongol ɓe wiyatano kongol la ko ɗon tuɓe mari la ilaha illallah. ko ɗum waɗi o sifi kanko o wi ñande goo neɗɗo goto arno ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe okkimo nemoraji buy kanko tigi ɓa o yiltigi ka ɓeygu maɓɓe ka ɓeygure makko honum o wi ya qawmi aslimu fa inna muhammadan yu'ti ata'an man la yakhsha alfaqa rawahu Muslim. o wi kono yo siɓɓe an jaɓe diina kan silme naate ka diina islam ande Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o no okkande neɗɗo mo hula ko wiyete kon tampere ma lannugol.
o wi laatinoke neɗɗo gooto kadi a yeyno mo ara o ari o silmi kono ko o silmanno o faalano ka sinna aduna fi heɓugol keɓal dokke aduna ɓawa andi nelaɗo okkay kono silmugol makko o wi wonal ɗon haa kiikiiɗe tawi hande kadi ko diina kam ɓurano yiɗede ka makko edi aduna mo arno fimo ngon sabu moƴƴagol nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam e makko. Safwan bunu Umayya o sifi fi jikku nelaɗo ka dokkal o wi nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe okkilan okkande tawi o nelaɗo ko mi ɓurno anyude e yimɓe ɓen fuu kono o seeralimo moƴƴo e an imo okkanmi haa tawi joni ka sakkitorum ɗo kanko ɓurano yiɗede ka an yimɓe ɓen fuu sabu dokkal ngal wo o okkimo ñande Hunayn ko yaata mumuntiji nemoraji temedere ɓe watti temedere haa Safwan tigi wi he o dokkal ɗo o ko annabaade tigi woni okkude ɗum ɗo dokkal mo tawata on tigi hula pirdi o wi nelaɗo e nder muɗum neɗɗo goo ari ɗon toriɓe dolokke ɓe itti dolokke maɓɓe on ɓe okki mo hakke ko ɓe okkayno ɓe ɓorti ko ɓe ɓorni ɓe okki ɗum ɗo yoni en misa ko suuma en addani en kon fi o dokke huntingol yimɓe yawgo kadi defa sunna kati mo tawa ɗum an a mettaki jonna ɗimmo ma yo o metto ndaare ardiɗo islam on ko non hokkirde yehi ha okki dolokke makko bacco ko wannon o wino jeyanmi jikkuji nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam kamɓe ɓe weltotono si ɓe okki ɓuri si ɓe okkorama kamɓe ko si ɓe okki ɓe welto ɓuri si ɓe okkorama jonnon nde dokke no mari façonji en ƴettey ka kala seeɗa jamanu sikkude dokkal ngal ko sengo woto wono jamanu sikkiri noon kadi wonde arsike on ko sengo woto ko heɓuɗo jawɗi tun heɓi arsike ɓe anda haray heɓugol gandal koye arsike jeya heɓugol cellal koye arsike jeya heɓugol peewal koye arsike jeya ko wannon ɗe dokke kadi no mari façonji ɓe wi dokke ɗen kada udduyun yoɓangol jama on ñamaleji maɓɓe ɗin hara ko yimɓe soñjiɓe hiɓe ñawliɓe ronka no ɓe yoɓira yoɓangolɓe koye dokkal jeya no jeya muɗum tarkul ajre accugol joddi gollana goɗɗo tawa o mara ndaaraɓe ɗon ɗen inna ammi okkima ɗum ɗo muññoɗa ɗon ɗum koye dokkal jeya no jeya muɗum qada'ul hawaij huntugol maapaji jama ɗum ta jama on no maapi no sonji yaha huntanaɓe haajuji maɓɓe ɗin ɗum ɗo kadi koye dokkal jeya no jeya e muɗum kadi tefangol yimɓe ɓen ina mari teddungal ina mari post neɗɗo toñama o addama e on nokkure ma andi ka o naɓira andi konngol ma marsay ɗon yawgol tefana on ɗon hetto ɗum kadi koye dokkal jeya ko ɗum wiyete shafa'atul hasana no jeya e muɗum kadi yarlagol puttu mum yarlo deƴere mum fiyo ɗimmo mum ɓutti ɗimmo mum deeɗa hara wona an tum ɓuttinta wona han tum deeɗata nana maki ɗon hadisi ko mo Anas bin Malik filli ma Abi Hurayra la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi on jeetake gomɗinɓe ma goɗɗo e mon kontetake o gomɗinɗo ka Allah wona ko kontoton kontonde ko kontete kon ka Allah o kontetake ko gomɗinɗo sina tumande o yiɗani siɗɗo makko ko yiɗani hoore makko jonno yiɗana siɗɗo makko wiyete kon ɓuttu ɓernde yiɗnama ko wiyete kon deƴere
ɗum ɗo ko jeeya ɗum e dokke ɗe islamu considére fi muɗum ko wanno ko wiyete kon laaɓal reedu laaɓana siɗɗo mum reedu hara wona janfagol mo una mo jawdi ma una mo teddungal ma bonda fi makko sikka an a marsini andu ɗum no jeyaka e marsingol a perdi no jeeya e dokke laaɓalngol mo reedu wallitomo hara o yanaali e probléme ji wallitomo hara jawle makko bonaɗe si o diisike ma laaɓanamo reedu e ko faala ko faamude ko wiyete annasihatul khasta li wajhi llahi taala ɗum koye dokkal jeeya no jeeya e o dokke o jikku moƴƴo ittugol ngañanendi e mum sabu ni ngañanendi no hulɓini ñaamay moƴƴireji neɗɗo goɗɗo heɓa jawdi konnoɗaamo ma heɓa teddungal konnoɗaamo ma heɓa gandal tawata o jente to jaɓane konnoɗaamo ittugol ngun konnaagu ɗum ɗo koye jikku moƴƴi jeya ko ɗiɗo wonɗe yewtude fi mum seeɗa jikku yoɓugol ñamaare ɗe dokkal yoɓugol ñamaare e dokkal accugol joddi mum fiye goɗɗo goo wuuru e dokkal huntugol haajuuji yimɓe ɓe e dokkal ko wiyete tefalngol yimɓe ɓen si ɓe heɓi probléme ji aɗa ko teforoji moƴƴi e dokkal yarlagol ɓuttu mum fiye siɗɗo mum ɓutti yarlo deƴƴere mum fiye siɗɗo mum deeƴu e dokkal ko wiyete ko laaɓal reedu hara ko fi Allah e dokkal ko wiyete ittugol e wonki mulu ko wiyete ko ngañanendi sen ɗaari koko wiyete dokkal ko fannasiyo ko wiyete ko ngorondi wondi e ngurnan neɗɗo gonɗinɗo julɗo on o konsidirtake fannama heɓa di jikko ko wiyete dokkal julɗo ko okkowo o okka ko Allah farlimo ko so Allah tigi wi ittu jakka holliya okku o okka kadi ko fallaki mo kon kadi daɓɓugol baraji ɗin ka Allah julɗo feere wo ala ko be o wona dok o wona betejo naturel tagudi makko ni ara kadi kanko julɗo simo okkude wonajo landi to ene simi jonnimo joni ɗum ɗo lannayi konno mi heddorta hara finde makko diina kan jaɓantamo ɗum ɗo sunna nelaɗo makko muhammadu sallallahu alayhi wa sallam mo o ñembi on jaɓantamo ɗum ɗo sabu dokkal ko hunde weltinayni ɓernde sabu dokkal ko hebbinayde welo welo deƴƴere ka ruhu neɗɗo on tentini dokkal fawtagol neɗɗo mo tawata o wawana hoore makko no siforɗen non nanen goto e worɓe arika nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam tawi ko mushrik jo nelaɗo teddinimo nelaɗo okkimo nemoradi kanko tigo sifi o rutti ka hoɗo maɓɓe himo waajo mo inna aslimu fa inna muhammada yu'ti ata'an man la yakhsha faqa o inni silme jaɓe ka diina islam ko diina taway ka ardiɗo ka on tigi imo okkande neɗɗo mo wala ko wiyete kon tampere ɗum ɗo ko misal molanagal ko batte molanaɗo mo tawata julɗo no hani yembuɗo nelaɗo meɗen muhammadu sallallahu alayhi wa sallam dokkal ittimo o neɗɗo ɗa ka kefarankaka waɗimo ko gomɗinɗo no siforno no wenni mi mara neɗɗo mo mi añuno ɓori nelaɗo ko kefarankaku watno ɗum ɗo hari ko kefeero wattimo gomɗinɗo hari ko gan islam o wonti noddoka islam o wi aslimu silme sabu dokkal ngal
o woni sakitowo diina kan kadi o yaaka leyde maɓɓe ka fulawaji maɓɓe himo sakita diina kan hattirde e giggol kadi laatata nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kanko ɓurno ɗuuɗude yimɓe ɓen fof ko wiyete dokkal e teddungal o wi ha hande goɗɗo landaki mo hunde sina o okkoray on tigi wasi o neldumo o inno neldari kadi ko mbaadi e bette yaga ko mbaadi e dokkal udditeygal hakkunde ɓerndeji yimɓe ɓen ko hunde wotindinayde hakkunde julɓe ɓen ko hunde tabintinayde fondoji yimɓe ɓen jonnon o dokkal konɗum woni dokkal ɓe wi dokkal mana muɗum karmo koɓe ɓen ɓe wi ko jonnugol ko marɗa jawdi ndi ɗuuɗi woni fanɗi wo ko marɗa ko okka woɓɓe ni o ko wiyete dokkal ko funsugol moƴƴere nde marɗa nen ko adi goɗɗo landadema nde hira mari gandal jannangal ko adi goɗɗo wiyede jannan kala moƴƴere nde marɗa an ɗo ya ladde fi mayre an okkade ko ɗum wiyete dokkal fi ittugol toragol ngol e yimɓe ɓen ittugol maapawon e yimɓe ɓen ɗum ɗo ko ɗum wiyete dokkal akadi a okkali fi fanandugol goɗɗum ngol ara okkali fi fanagol heɓugol goɗɗum ngol wo si tawi on tigi okkiyere ko faandi ko fi yo yotta hare ɗo wona dokkal ko on tigi okku haro faandake fof sina ɗum ɗo sabu o dokkal ko jeyaade jikkuji allah subhanahu wa ta'ala kanko o okka se ndaari no fawtori tagefogol adna allah fuu kakanko tigi o wi wa kulle yawmin huwa fi sha'an ɗum no ko jeyaade jikkuji allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi neɗɗo goto wi'i ka jikku dokkal o wi kunu linnasi ka shajara yarmunaha bilhajari wa tarmihim bithamari o wi kono yo jama wayrane yimɓe ɓen wa leggal rimaygal jama mon ƴetta mane fayɓe ɓen ƴetta kaaƴe fiɗa mangoy kin ƴetta ɓikku muɗum on jonna payko ngon ko ñama ha kon haara o ko wiyete dokkal ko wiyete jikku moƴƴo o mbaadi dokkal woɓɓe goo no tanƴini dokkal ngal ko jawdi ndin dum kono ɗon wona faamu selluɗo dokkal ngal no mooɓidi piiji ɗin fuu wiɗen ka yoɓugol ñamande yoɓalngol neɗɗo ɗum no jeyani e jikku arabuɓe okkugol bajjum ya yoɓana yimɓe ɓen ñamaɗa rondanewɓe plentiji jana ba islam on ari tabintini ɗum ɗon tawi ha woɓɓe maɓɓe yarayno beere fi okkugol hoɓɓe yasu adam fiyeɓay ɗum ɓuuɗi fi okkugol ha tawi qur'an tigi woole fi mum yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbar min naf'ihima no ceernojo addino ka rahikol maktum woko faana ɗon nafa on ɗon ɗen woko koɓe okkayno kon ayay neɗɗo no hirsa ngeloɓa bajja ñammingol miskinaɓe ko wan noon kadi yoɓugol wiyete kon joddi ñamaare yimɓe ɓen no ton kadi wiyete kon o accugol joddi si gollani goɗɗo o ronki ko yoɓire inna an ɗum ɗon a yarlike ɗum ɗon kadi koye dokkal jeyaa ko wanno qada'ul hawaij tawa neɗɗo on yaha huntugol haajuji yimɓe ɓen noneji façonji ɗin fo o ittana ɓe tampireji ta fenɗo heɓe soñji yanomaki hadith man naffasa anil mu'min kurbatan min kurabi dunia
نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم نرماكي مو إتني قم ديندو تمبير إمور تمبيريجي أدونا الله إتني مو تمبير إمور تمبيريجي لا كربي لوكو دليل جاكا تمبير نو لا كرا أوكو دليل جاكا لا كرا كري نو وودا so innaɗo ittanaymo tampere aduna gaɗo en ittanaymo tampere immore tampereji lakara ɗin ko wan noon tefalngol moƴƴere nden lero maaki mo tefani goɗɗo tefore moƴƴere hare mo mari baraji e nder muɗum on tigi walla toñaɗo o hettita gonga makko ka ma faalaɗo perdude nafa muɗum tefanama o hetta ko wiyete nafa ko ɗum wiyete shafa'atul hasana ko wannon onti kadi okka wonkinmo o okka wiyete deƴere makko fii ɗimmo makko ɓutti fii wallugol tampuɗo e dow huntugol haajuji maɓɓe ɗin hara ɓe deƴey kamɓe kadi ɓe weltoto ɓe heɓama ɓe waalori ɓe hunta ne haajuji maɓɓe ɗin ɓe innan kamɓe kadi ande alhamdulillahi ɗum no jeeya e dokkal ko wannon no wiir ɗon laaɓangol on tigi reedu hara ko fii Allah wona laaɓangol mo reedu fii wirtugol mo ma laaɓangol mo reedu faamin kino no ɓuri mo ma laaɓangol mo reedu faamin kino kañum no ɓuri mo woni laaɓande reedu o ko wiyete laaɓangol reedu ko laaɓangol hara ko fii Allah hara fii on tigi tabituɗo e programme hara ko on tigi landi mo ene hunde kaari wallilan ko honɗon e mum on tigi suɓanomo ko nafatamo ko o ittame hoore wembare ko ɗum wiyete laaɓugol reedu ko wanno wiyeɗen o jikkuji ɗo hiɗi mari façon ji teddungal geren takkimituɗen e ɗi jikkuji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sabu jikku moƴƴo wawinte ardinde ɗi piɗiɗo fuu julɗo wona e muusuɗo lera makita bassumu li waci ahika sadaqa sa fotti e makko okkamo ko wiyete ko moosande henteɗoɗamo yeeso tuma fottuɗo wo ko ɓuri fanɗude hollamo iɗa weltanimo wiyama wonde yankinaare needi ko jeyaɗum e mandeji dokke ko jeyaɗum e mandeji beteyagal ko jeyaɗum e mandeji makko bayagal wiyama kadi o yankinaare e needi ko jeyaɗum e attinayi ɗum nelaɗo ñande yawmal qiyama aɗa maki hadis ko ɓurta on ɓattade an ñande yawmal qiyama ko ɓurɗo e moɗon moƴƴude jikku o ko wanno wiide ittugo ko wiyete ko gañaneedi are hadis iyakum wal hasad fa inna al hasada yakulu hasanati kama taakulu nnaru lhatab mi haɗi on ko wiyete ko gañaneedi ande gañaneedi ñaamay moƴƴere wona yiide ñaamirta carmalle ko won wiyete gañaneedi kono neɗɗo yiyata ɗimmo muɗum no ɓuttini no nemini no teddina no accana an yeloɗa yo on nema iwe makko jawdi makko ni yobono e sa heɓali ko ɗum wiyete gañaneedi ko wiyete no ittugol ɗum e mum ko on tigi duumo e duwanagol siɗɗo makko gara on tigi anda wonde mo duwanade mo o inna yo Allah duuminmo e muɗum yo Allah duuminmo e teddugal makko ngal yo Allah duuminmo e jawdi makko ngal yo Allah duuminmo e cellal makko ngal ara an julɗo on iɗa duwanade mo on imam ahmad bun hanbal kamɓe no addirano fi ɗon ko imam shafii rahimahullah ɗum ɗo ko seeɗa e ko wiyete kon dokkal nam jom haray cheikh omar nam haray yamintine ko on soggande nde toɓɓere ɗo haray ko cheikh alhasan mouhamad diallo ko ceerno e meɗen haray onon kadi musidɓe juɗɓe mbiyetade radio bonere fm min annditine wonde ɗon darde min ka facebook koñum ko ka site internet www.bonerefm.com haray waɓatu mum ɓattike kono en watte fahima kon e sokeje kañum ceerno ɓen si tawi haɗa ɓe mari wasiya seeɗa ko yowiti e fi nde nawnare wonde ka leydi men ɗo nam cheikh haray ko adi kon tawa e natude nawnar nden o dokkal mo Allah nemini ɗum ɗo yo yettu Allah
se ndaari salafu salihin kamɓe no ɓe okkiraynono se ndaari enen no okkirten ni fewno ɗo tawa no seedi en fole naɓɓode aljanna o. Hakim bun Hizam aw bun Hazab rahimahullah hakke ko wotuno dokkal si weetino bimbi o haytuno ka tande makko o ndaara si tawi o yiyey neɗɗo maapiiɗo o okkoramo. Enen ñallal ngal fuu hare mo haylaade himo daɓɓa maapiiɗo o okkamo. Si tawi ñallal ngal kanko o ɗaɓɓiino o heɓaali o torotono Allah yo Allah yaafo mo bakkatu mo waɗi on, o toro Allah yo Allah yoɓmo annuye moƴƴo on, haa ɓerandino ko bakkatu honɗum waɗuɗa. O wi dokkal ko jeyaɗum e neema mo Allah neminta jeyaɗum. O wi si tawi Allah ɗawima on neema ɗon, andu ko sabu bakkatu ma on Allah ɗawitte on neema ɗon ɗen. Woko ɗum waɗi kanko si tawi ñallal feƴƴi o heɓali mo hokka o tortono Allah Allah yaafo mo bakkatu mo waɗi on. Hakke hullugol len kamɓe ko ɓe relɗano ko wiyete kon dokkal. Wiyama hakke ko ɗuɗuno okkude ko maapino e haajuji yimɓe ɓen ko no feƴƴirta. Ñande go goɗɗo go arino ka makko fii ko Allah na wonana umino faale yiidu ka an, o doggi o jokkimo ɓe hewtoy ka oɗo tawi ko mumunten oɗo be'u makko no barmi oni joganilan kun ɗo ɗen mi waɗna kun lekki. Kono hakke ko okkata ɓa be'um kun no barmi ko dolokke makko o itti o okki o seeke haɓɓane barmi be'um kun hatti dokkal. Henen noon ndaren no kono wayɓe siko hay ɗuɗi ala okkude. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu warda oɗo ko ɓe wiyaynomo ɓe wiya ko dokkal ba koyɗe ɗiɗi woni seppude ka hoore leydi. Kun o mari ko hay goto toroto ko mo sina o okkay. Kanko tigo wiyno jama on kono yo jama si aduna on fewtiti on okke wako lannata, si aduna on hucci okke kum maruɗon kun ande aduna on pesaka Allah ɓeɗo gaba ton sonsori min. Salman al-Farisi o wi'i wo okkowo si tawi maayi leydi ni e malaikaɓe wonnoɓe aynude mo ɓen ɓe duwantomo ɓe wiya Allah yaafano men o jeyaɗo ma o wari ko okkowo ka aduna gaɗen min torike ma woɗɗintinmo yiite jahannama. E tawi non ko neɗɗo wudduɗo si o maayi aduna on e malaikaɓe aynoɓe mo ɓen ɓe wiya joomamen woɗɗintin oɗo aljanna ma sabu oɗo no sakkino doole makko ɗe neminnoɗamo ɗen jonnugol me tage fo mano. Kodi nelaɗo sallallah sallam kamɓe ɓuray no okkude ha kamɓe ɓe torantono okkowo on ɓenne yo Allah lontinan kala okkuɗo ko o dépensi ko. Joni noon gollandol ko ɓe landi fii ko wiyete ko nden nawnare ɓe ɗo en yawde e mayre ɗi mintaji ɗiɗi luttuɗi ɗo hare anden taw o dokkal kono shairum wiiri noon ɗe ida jadati dunia alayka fajud biha ala nnasi turran innaha tataqallabu falal juudu yufniha ida hiya aqbalat walal bukhlu yubqiha ida hiya tadhabu. O wiiti aduna on okkima ƴettu ko okkuma kon okka jama on fo sabu aduna on koko waylitoto. Wona okkugol mango lannata aduna on, wona wuddugol mango heddinta aduna on. Hade ko wattange yiila ɗum ko taɗo tinni seeɗa e ko wiyete ko dokkal. Amma fii nde nawnare ko ɓe landi e fii muɗum wasiyi ko ɓe mari e mum juuta ko wadi ko mo kala min jogito ko wiyete kon imanu billah, o jogito wiyete kon imanu qadar, gomɗingo ko wiyete kon kodduri wonde ko Allah hoddiri wo heɓata. Ko waɗi neɗɗo goto mo wasiyi fii mum wasiyi on ko buyi o nanini o famini ba hewti ko o maayo wi he andine ɓe ɓiɓɓe moɗon fiine nawnare corona
wonde nde nawnare korona ko tagu immorde tagudi Allah subhanahu wa ta'ala nde ɗo ni reway Allah ni subohinato kono enen en famata ko ko subohinanaade ɗum ko ande ko tagudi Allah o wi ɗimmun ɗum andine ɓe nguureji moɗon wonde nde nawnare ko soori immorde sooriɓe Allah kono nde araali fi woɗɗintingol en peewal ngal nde ko wari ko tabintinalngol en ko wiyete imanu selluɗo o wi tammum ɗum andine ɓiɓɓe moɗon ɓe nde nawnare wiyettede korona nde araali fi tabintingol kula leydi ka ɓernde men nde adi ko tabintingol ɗeƴere imanu ka ɓernde men nde weltinira en kadi laawol annabaɓen wonde enen en hula few kalla inna rabbi ma'i sayhadini ko wannon kadi o wi andinen ɓiɓɓe meɗen ɓen nde nawnare aratum fi en ƴettu lincoye buumen yeeso meɗen ngo ma soodugol juuɗe meɗen ɗen nde nawnare konde ari ko andingol ɗen fiye en ƴettu conci kulol Allah wona buumugol hunduko kon nde ari fiye laɓɓil ɓerndeji meɗen ndin ka bakkatuji wona soodagol tun ko wannon nawnande nde koye nde andu kadi wonde nde ɗo nde wonda e mayde mbalde aru fi findingol ɓerndeji yimɓe mayɓe ɓe nde halda e mayde ko Allah warata mayde nden kayri nde mara laawol ko fodore nde bari ko ɗo jiya e tasakuye e nafa ko heɓete e juhande mayde wonde a hebloto nde mara laawol ko juhande nde mari ko wannon kadi wi andine ɓiɓɓe meɗen ɓen wonde nde nawnare woni nde ari fi joɗɗingol len ka cuuɗi hoorugol joni ɓaari alano hoorude juulen julle tabitunde ɓaari alano juulude kay ɗawde wujja juula ɗen maapi tun jangen qur'anaje waliɗen ka taabe meɗen hari ɗe tunirino nduggu ɗe accitanoma fi en jangu ɗum ɗon ko wan noon kadi ndeɗo andini en fi en tokko ɓeyngude meɗen wonɗen e ɓiɓɓe meɗen men ka cuuɗi dakimituɗen e maɓɓe hollen ɓe adna on tun sokolirta en ɓeɗo kadi koɓe jiyaɓe ɓe halfede fi muɗum ko wan noon kadi o wi ndeɗo ari fi andingollen wonde Allah no wulɗa en en wayri townugol juuɗe meɗen torono Allah ne yiɗi jeeya ɗon simo toraɗo yo townu juuɗɗen nokkugo e mo ari e deftere wiyete ammulasatul fatiha hadisana war ɗon wonde Allah no sitnana jeeyaɗo so woni 24 reeɗo torakima par ce que kanko mo mari mo yiɗi torede ndeɗo ɗon Allah addini fiyen townu juuɗe meɗen nden toroɗen mo ndeɗo ka jarrabo e immorde Allah subhanahu wa taala nde woni jarribade jeeyaɗo on ko wan noon kadi anden wonde ndeɗo holle e ittu sadakaji ɗin ɗannine bakkatu wanno ndiyan ɗannita noon yiite ngen ɗum ɗo ɓe mari seeɗa koɓe mari ko wasi fi nde nawnare ɗonen fi en tabitu gomɗinen wonde ko Allah hon raɓinta ka Allah won dandata renen hoore men toroɗen duumoɗen duwa askarji yarɗo ɗin wa akhiru da'wana alhamdulillah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh shukran barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan haray musidɓe juuɓe on kadi nodde men ka 623 62 62 63 maɗum ka 655 55 10 55 maɗum nodde men ka 669 88 46 46 aɗa jette ɓe ɗo assalamu aleykum ɗo make honno nodda men honto to ne hitongon seeɗa Allah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih 23 62 62 63 maɗum ka 655 55 10 55. Assalamualaikum. 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 Ida make hon nodda me honto. Nam do make hon nodda me honto. Ada ɓeɗo fuuti ke nodde men ka 655 55 10 55. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. No make nodda men honto.
are ɓeɗo kadi foti nam assalamu aleykum en jaram nana toon ɗo make honno noddami honto nam ko ɗum mar landal aleykum salam warahmatullahi mi nodde men kasi 623 62 63 assalamu aleykum alhamdulillah no make hon noddami honto ara weeɗo foti ke nodde men ka 669 88 46 46 assalamu aleykum assalamu aleykum aray wakkile ni technicien ɓe ɓurto wakkilade ko ƴewteti nam assalamu aleykum alhamdulillah ino make honno noddami honto sandar wali ino make honno nam amadou ɗo nam kon maron ko lando ɗon cheikh ɓeɓe nam allahumma amin nam aran kadi wel nam nande are heɗenen ka radio cheikh en jaabo nam cheikh aray yafoto inchallah ngallanɗa ɗo mbaɗega docteur wuri en seno andi ɗo ɓako fi dokke wonde yewde fi muɗum karmo koɓe naade ɓe naari ɗum yafoto fi ɗum ɗo inchallah are ko ɗon ko faamu ɗo nodde men ka 623 62 62 63 assalamu aleykum nam ɗo make hon noddami honto nam kon marɗon ko landu ɗon alhamdulillah nam ay on kadi on jarama allahumma amin ay on kadi on weltanama nam nodde men ka 655 55 10 55 assalamu aleykum wa aleykum salam ɗo make honno noddami honto alhamdulillah eɗo make honno ɗo noddami honto nam kon maron ko lando ɗon nam wa aleykum salam wa rahmatullahi nam nodde men ka 623 assalamu aleykum ɗo make honno noddami honto nam miɗo noddami honto nam kon maron ko lando ɗon nam nam ara heɗe ka radio cheikh en jaabo on aray fi affaire dondi on kadi o yafoto ko marɗen ɗo mawɗo hannde ko fi dokkal aray dondini maɓɓe docteur ɓe senete inchallah nam assalamu aleykum alhamdulillah ɗo make honno ɗo noddami honto nam jalmomoɗo baylo momɓe nam kon maro ko lando ɗon cheikh ɓe nam ara e jente ka radio cheikh ɓe jaabo nam cheikh aray hadise ƴene mi tanƴini ko ata sahabaɓe temedero filli fi hadise on aray ko ndi townu juuɗe sina ka hutuba juma ɗo woni a townta juuɗe ɗen simamon no duwa ɗonne kono ko luttuɗo fof hadise no arriɗe hano sembini ɗe a wonde juuɗe koye towne wallahu alam ngam haray en daroto waɗo haray cheikh ɓe weltanama en andintine wonde haray ko cheikh alhasan mouhamad diallo wonno waɗande o mako ɗo haray ko woni ka ɓawo micro ɗo ko boubacar balde ka ɓawo alaji to ko mouhammad diang so
hari mfumo wetu nama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.